Ya Hussein! बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यूनाइटेड नेशन के सामने हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं इन्हिलाम जन्नतुल बकी के सिलसिले में 8 शवाल 1393 साल कबल बमुताबिक 21 अप्रैल 1925 सऊदी गवर्नमेंट ने मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब के फतवे से और मोहम्मद इब्ने सऊद के मज़लूमीन बकी अइम्मा बकी के मज़ारात मुक़द्दसा पर बने हुए रोज़ों को, गुंबदों को ज़मीन बोस कर दिया था, बिलडोज कर दिया था। जैसे ही 8 शवाल ईद उल फितर का 8वां दिन आता है, हमारे ज़ख्म दोबारा से ताज़ा हो जाते हैं। हम हर साल मजालिस के ज़रिए, जुलूसों के ज़रिए, इज्तिमाआत के ज़रिए सऊदी गवर्नमेंट पर ज़ोर देते हैं कि वो गवर्नमेंट हमें इजाज़त दे ताकि हम अइम्मा बकी, मज़लूमीन बकी, मदफूनीन बकी के रोज़ों को और कब्रिस्तान को तामीर कर सकें। इसी मुतालबे को लेकर आज यूनाइटेड नेशन के सामने हम मौजूद हैं। या फातिमा ज़हरा जन्नतुल बकी ग्रुप की जानिब से ये दूसरा साल है। वाशिंगटन के अंदर अल बकी ग्रुप की तरफ से 9 साल से 10 साल से ये खिदमत हो रही है और इंशाअल्लाह जब तक जन्नतुल बकी तामीर नहीं हो जाते ये जुलूस निकलते रहेंगे, प्रोटेस्ट होता रहेगा। मोहतरम नाज़रीन आज़ाद, आपके जहन में है कि हुज़ूर पाक ने सबसे पहले हज़रत उस्मान इब्ने मज़ऊन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, जो आपके बड़े प्यारे साहबी थे, जिनके मुंह पर मुंह रख के आपने गिरिया भी फरमाया था, वो हज़रत अली अलैहिस्सलाम के भी बड़े खास दोस्त थे। 2 हिजरी में दूसरे साल फौत हुए तो हुजूर पाक ने खुद उनका जनाजा पढ़ाया, उनको दफन किया और बड़ा पत्थर रखा और पत्थर पर आपने कतबा लगवाया कि हाज़ा कब्र साहिब रसूलुल्लाह उस्मान इब्ने मज़ऊन। हुजूर ने खुद कतबे लगवाए, हुजूर ने खुद नाम लिखवाया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फर्जंद हज़रत इब्राहीम 8 साल बाद दफन किए गए और हज़रत ने खुद बड़ा पत्थर रखवाया ताकि लोग ज़ियारत कर सकें। हुजूर खुद हज़रत उस्मान इब्ने मज़ऊन की कब्र की ज़ियारत फरमाया करते थे। सुन्नत की तारीख़ों के बकौल वो कहते हैं कि बीबी फातिमा बिन्त असद के मज़ार के ऊपर भी एक बड़ा कुब्बा मौजूद था जिसे सऊदियों ने गिरा दिया। आप अगर यूट्यूब पे तस्वीर देखें तो हज़रत इमाम हसन मुज्तबा, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के 4 कुब्बे मौजूद थे जो गिराए गए। हज़रत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब, हज़रत फातिमा बिन्त असद अल हाशमिया मादरे मौला कायनात, हज़रत फ़ातिमा बिन्त हिज़ाम अल किलाबिया उम्मुल बनीन मादरे हज़रत अब्बास, सफ़िया व आतिक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, हुजूर की फूफियाँ, हुजूर की अज़वाज, हुजूर की पाली हुई बेटियाँ, हुजूर के कज़न हज़रत अक़ील और बीबी ज़ैनब के शौहर हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने जाफ़र तैयार, हज़रत इस्माइल इब्ने इमाम जाफ़र सादिक़, शुहदाए बद्र, शुहदाए ओहद, हलीमा सादिया और 1000 से ज़्यादा असहाब वहाँ पर दफन हैं। 100 से ज़्यादा अहले बैत की बीवियाँ वहाँ दफन हैं। तो ये बहुत बड़ी तौहीन है सऊदी अरब की तरफ से कि लोग जब ज़ियारत करने जाते हैं तो उनको मारा जाता है, उनकी बेइज्जती की जाती है, फतवे दिए जाते हैं। अगर कब्रों को बनाना जायज़ ना होता तो किसी नबी की कब्र का हमें निशान करना होता।
हुजूर पाक ने खुद इनके ऊपर साहिबान बनाए थे। ये हुजूर अकरम की तौहीन है, और अगर जन्नतुल बकी की तौहीन पर हम खामोश रह जाएं तो कल ये हुजूर पाक के रोज़े की भी तौहीन करेंगे। जैसे मौलिद रसूल मिटा दिया गया, वहाँ कोई जा नहीं सकता, बीबी खदीजा का घर मिटा दिया गया, खाक में मिला दिया गया। हम सऊदी गवर्नमेंट से ये मुतालबा करते हैं कि हमें इजाज़त दी जाए ताकि हम जन्नतुल बकी को तामीर कर सकें। हमारा एहतजाज उस वक्त जारी रहेगा जब तक जन्नतुल बकी की तामीर नहीं होगी। किबला, एहतजाज के अलावा आपके नज़र में क्या और बेहतर तरीका है कि हम अपने मकसद को हासिल कर सकें? एहतजाज के अलावा हमें किताबें छापनी चाहिए, हमें आर्टिकल लिखने चाहिए, आर्टिकल छापने चाहिए। जो मीडिया है, सोशल मीडिया, उसके ऊपर ये सारी कहानी देनी चाहिए। और इसी तरीके से जो वेस्टर्न कंट्रीज में हम रह रहे हैं, हमें मीडिया में ये इशू उठाना चाहिए, यूनाइटेड नेशन में ये इशू उठाना चाहिए, हमें वाइट हाउस में ये इशू उठाना चाहिए, कांग्रेस और सेनेट में ये इशू उठाना चाहिए। अभी बल्कि कांग्रेस और सेनेट की रिपोर्ट पब्लिश हो गई है सितंबर 11 के बारे में। अभी अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो तुर्की में कू हो गया है और वहाँ फौजी हुकूमत आने वाली है। पाकिस्तान के अंदर भी तब्दीली आने वाली है। मेरे ख्याल में बहुत जल्द दुनिया दहशतगर्दी के खिलाफ हो जाएगी। हमें हर एतबार से इंटेलेक्चुअल लेवल पे भी, मास लेवल पे भी, सोशल मीडिया में भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी, प्रिंट मीडिया में भी, बुक्स के जरिए भी लोगों को कन्वे करना चाहिए मैसेज कि ये मज़लूमीन बकी का मैसेज है और हम नहीं चाहते कि कोई भी किसी कब्र को गिराए। अगर रोज़ा रसूल की इंसल्ट हो तो भी ये शर्म जायज़ नहीं, और इमाम हुसैन की कब्र पर गोलियां चले तो भी जायज़ नहीं। मुझे यकीन है कि हमारी इन काविशों से एक दिन आएगा कि दुनिया अमन का गहवारा बनेगी। हम फ्रांस के हालात पर भी, फ्रांस में जो किलिंग हुई है, अमेरिका में जो किलिंग हो रही है, वेस्ट ईस्ट में जो किलिंग हो रही है, गजा में जो किलिंग हो रही है, सऊदी अरब में जो मदीना में बम फट रहे हैं, या बहरैन में, यमन में, अफ़गानिस्तान में, इराक़ में, शाम में जो दहशतगर्दी हो रही है, पाकिस्तान के अंदर, हम हर दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हैं। हमें यकीन है कि ये मुसलसल पुरअमन एहतजाज इस बायस होगा कि एक दिन दहशतगर्दी का खात्मा होगा और अमन का सब परचम कायनात पे लहराए। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, थैंक यू। Free Al-Hijaz! Al-Saud no more! 1, 2, 3, 4! Al-Saud no more! 1, 2, 3, 4! Al-Saud no more! 1, 2, 3, 4! Al-Saud no more! Al-Baqi! Al-Baqi! इस वक्त हम यूनाइटेड नेशन के सामने 8 शव्वाल की मुनासबत से यौम इंहदाम जन्नतुल बकी के सिलसिला में यहाँ पर जमा हुए हैं। आज फ्राइडे है और न्यूयॉर्क के लोग जानते हैं ट्रैफिक इस कदर संगीन होती है और कितना देर लग जाती है यहाँ पर पहुँचने में, लेकिन उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इस गर्म वेदर के अंदर मोमिनीन और मोमिनात अराउंड ट्राइस्ट एरिया यहाँ पर अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए जमा हुए हैं। हमारे कुछ मकासद हैं जिनकी वजह से हम यहाँ पर जमा हुए हैं। सबसे पहले तो यकीनन हमारा मुतालबा, हमारी डिमांड 1926 के अंदर जन्नतुल बकी यानी कबूर आइमा अलैहिस्सलाम और असहाब कराम को आले सऊद ने, वहाबी तकफीरियों ने डिमोलिश किया था, उनको दोबारा से रीबिल्ड किया जाए, इसलिए कि वो हमारे मुक़द्दस मकामात हैं, ना फ़कत ये कि शिया बल्कि सुन्नियों के लिए भी, और जहाँ पर जो है वो आइमा अलैहिस्सलाम की कबूर और असहाब कराम जो है वो वहाँ पर दफन है। तो सबसे पहले तो हमारा ये मुतालबा है, और ये चूँकि 8 शव्वाल एनिवर्सरी है तो सालाना जो है वो पूरी दुनिया के अंदर प्रोटेस्ट होते हैं, और उसी सिलसिले में आज यहाँ पर यूनाइटेड नेशन के सामने इस मुजाहरे का एहतमाम किया गया। अब ज़ाहिर जो हमारे मुतालबात हैं और जो हमारे मकासद हैं उनमें यकीनन ये भी है कि आले सऊद एक आइडियालॉजी का नाम है, फिक्र का नाम है, और वो आइडियालॉजी और फिक्र जो है वो तकफीरी फिक्र है।
وہابی فکر ہے، اور در حقیقت یہی آئیڈیالوجی ہے جو کہ پوری دنیا کے اندر دہشت گردی کا سبب ہے، باعث ہے، اس کی نشو و نما انہی کی فنڈنگ سے ہوتی ہے۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر جو بھی لوگ، جو بھی افراد کہیں پر بھی ٹیررزم کا شکار ہیں، ان کی تمام تر ذمہ داری آل سعود کی اس تکفیری اور وہابی فکر پر جا کر منختم ہوتی ہے، یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ that all depends upon them۔ اب آپ دیکھیے کہ آل سعود جو ہے وہ کیا کر رہا ہے، اور ہم جو دنیا کو بیدار کرنا چاہتے ہیں وہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ہم دنیا کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن کو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ یونائٹڈ نیشن کو کہنا چاہتے ہیں، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کی ٹائز ہیں کن کے ساتھ؟ اگر آپ ٹیررزم کے خلاف ہیں، پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک طرف آپ ٹیررزم کے خلاف ہوں اور دوسری طرف آپ نے ٹیررزم کی جو فکر ہے، جو آئیڈیالوجی ہے، جو ریسورس ہے، ان کو اپنے بغل میں بٹھایا ہوا ہو؟ یعنی یہ سویلائز سوسائٹی کے اندر، گلوبل ولیج کے اندر ایسا نہیں ہوتا۔ پوری دنیا جانتی ہے کہ آئیسس کون ہے۔ آئیسس اور سعودیز آر دی سیم، نام کا ڈفرنس ہے۔ انہوں نے جو ہے وہ 1926 کے اندر آل رسول کی قبور کو مسمار کی اور ان کی توہین کی۔ اب آل سعود کی حکومت میں ہی یہاں پر خود مدینہ کے اندر دھماکے کر کے رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کی جا رہی ہے۔ اچھا، اب اسی آئیڈیالوجی کے آگے بڑھاتے ہوئے آئیسس ہے وہ بے رحمی کے ساتھ بچوں کو، مسلمانوں کو، غیر مسلم کو، حتیٰ یہاں پیرس کے اندر آپ دیکھیے ابھی جو ریسنٹ اٹیک پیرس کے اندر ہوا جس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ خالی مذمت سے کام نہیں چلے گا، اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ منافقت ہے کہ جو لوگ صرف جو ہے وہ مذمت کرتے ہیں۔ جہاں پر ہم نے مذمت کرنی ہے وہیں پر پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے کہ اس کے روٹ کاز کیا ہیں، یہ ٹیررسٹ ہیں کون، ان کو روکا کیسے جا سکتا ہے، ان سے بچا کیسے جا سکتا ہے۔ جو کچھ پیرس میں ہو کسی اور جگہ بھی ہو سکتا ہے، جو اورلینڈو میں ہو کسی اور جگہ بھی ہو سکتا ہے، جس سے مجھے میری فیملی کو، میرے بچوں کو، میری کمیونٹی کو نقصان ہے۔ وی آر آل آن اے رسک، وی آر آل آن اے تھریٹ۔ یہ کسی ایک ملک کا مسئلہ نہیں رہ گیا، یہ کسی ایک قوم کا مسئلہ نہیں رہ گیا، یہ کسی ایک خطے کا مسئلہ نہیں رہ گیا۔ اس وقت آل سعود نے پوری دنیا کے اندر اس قدر سوسائڈ بمبار جو ہے وہ پیدا کر دیے ہوئے، اور ان کو مسلسل یہ لوگ سپورٹ کر رہے ہیں کہ آپ کو کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ کسی زمانے میں کہا جاتا تھا کہ ویسٹرن کنٹریز آر سیف، ہمارے مڈل ایسٹ کے اندر جو ہے پرابلمز ہوتی تھی، لیکن ناؤ یو آر ناٹ سیف اینی ویئر۔ اب آپ کو چلتے ہوئے کانشیس ہو کر چلنا پڑتا ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ جو لوگ اس ٹیررزم کے ذمہ دار ہیں، جو آج تک ان کو فنڈ کیے جا رہے ہیں، جنہوں نے اس کو پروان چڑھایا ہے، وہی بیٹھ کر اینٹی ٹیررزم باتیں کریں، وہی بیٹھ کر جو ہے وہ ان گورنمنٹس کے ساتھ دوستانہ ماحول رکھے ہوئے ہوں کہ جو ٹیررزم کے خلاف واقعی سیریسلی ان کی وکٹم ہوتے ہوئے اقدامات کرنا چاہتے ہیں۔ اور ڈیفینیٹلی گڈ سائنس، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بائی دا وے ہم جو احتجاج کر رہے ہیں، جو کرتے رہیں گے، ہماری ذمہ داری ہے، ہم اپنی کیپیسٹی میں یہی کر سکتے ہیں اس مرحلے میں، لیکن الحمدللہ خدا نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم یونائٹڈ نیشن کے سامنے کھڑے ہو کر اس قوم کو، اس ادارے کو بیدار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جہاں پر چند قدم پر ہمارے جو ہے سعودی کونسلر بھی موجود ہے، یہاں پر اور ملکوں کے لوگ بھی جنرل میں آئے ہوئے ہیں، سلولی بٹ شیورلی بیسس کے اوپر۔ اب اگلی بات کیا ہے جو ہم کئی سالوں سے کر رہے ہیں، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ آج بڑی اچھی خبر ملی ہے ہمیں، آج بڑی اچھی خبر ملی ہے کہ جو سپٹمبر 11 کمیشن کی رپورٹ کو ڈیکلاسیفائی کرتے ہوئے جو کانگریس کے اندر پبلش کیا گیا، اوپن کیا گیا، جس سے پوری دنیا کو پتہ چلا۔ لیٹ می ٹیل یو، آج تک ہم نے دفاع کیا، آج تک ہم نے جو ہے وہ دنیا کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہا کہ مسلمان یہ نہیں کر سکتے، سپٹمبر 11 میں مسلمان انوالو نہیں تھے، آج تک ہم نے دفاع کیا اور ہم نے کہا یہ سب جھوٹ ہے، اکثریت مسلمانوں نے کہا۔ آج کتنی شرمندگی کی بات ہے، آج ہمارے سر ان بدبختوں نے جھکا دی ہے کہ جب پتہ چلے کہ سپٹمبر 11 کے اندر تو نہ فقط یہ کہ کام اسلامک ملک بلکہ سعودی عربیہ انوالو ہے، جنہوں نے فنڈ کیا ہے، جن کی آئیڈیالوجی ہے۔ اس وقت دنیا کو ویک اپ، یونائٹڈ نیشن، دنیا کو بیدار ہونا چاہیے، لیکن بہرحال things are moving towards the right direction کہ الحمدللہ رب العالمین slowly but surely۔ اب آپ تصور کیجئے ایک in his 30s، in fact early 30s، وہ ٹیررسٹ ایروگنٹ مائنڈ ذہنیت کا بندہ
بادشاہ بننے کے خواب دیکھ رہا ہے اس دنیا کے اندر، اس زمانے کے اندر دنیا بیدار ہو چکی ہے۔ وہ زمانہ گیا کہ جب تمہارا خاندان راضی نہیں کرتا تھا اور زور پر اپنی طاقت کے زور پر جہاں چاہتا تھا قبضہ کر لیتا اور بدماشی کرتے تھے۔ آج کے زمانے میں یہ سویلائزڈ کمیونٹی ہے، یہ پیس لونگ پیپل ہے۔ ہم اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی فیملیز کے ساتھ، خواتین کے ساتھ، اپنے بوڑھوں کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کچھ ڈسیبل پیپل بھی موجود ہیں جو پراپر چل نہیں سکتے، لیکن وہ اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے احساس ذمہ داری کے ساتھ یہاں پر آئے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیقات فرمائے، قبول فرمائے ان کی زحمات کو۔ اور اس وقت یہ جو گاڑیاں گزر رہی ہیں، یہ جو لوگ ایوریج پیپل گزر رہے ہیں، اکثر یہ ہارن جو نشانی ہوتی ہے کہ آپ کی سپورٹ کے لیے یہ اکثر لوگ یہ اویئرنیس لے کر جا رہے ہیں، اور یہاں سے جو ہے وہ ڈیفینیٹلی جو ہے وہ ہمارے پیغام کو پہنچ رہا ہے، اور ڈیفینیٹلی ان کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ I'm sure کہ they support us and they endorse us۔ یہ دیکھیے ہاتھ کھڑا کر کے ہمیں endorse کر رہے ہیں۔ That's exactly what it is, the purpose۔ اور میں اپنی کمیونٹی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ذمہ داری کرتی ہے نہ ہو سکے کار زینبی کو ادا کرنا۔ اس وقت ہم نے دنیا کے سامنے ان کو ایکسپوز کرنا، وائلا یہ اپنی ہٹ درمی کے اندر ظلم پہ ظلم کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے سیریا کو برباد کیا، عراق کی بربادی کا سامان کیا، یمن پر پریکٹیکلی حملہ کر کے وہاں پر بچوں اور خواتین کو اور ہاسپٹلس کو بھی نشانہ بنا اور مساجد کو ویران کیا اور تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ان بیچارے یمنیوں کو۔ اور پھر آپ بحرین کے اندر آپ دیکھیں ان کی انٹرویژن جو ہے، اور نہ فقط یہ کہ بلکہ ایروگنسی کے ساتھ وہاں پر ظلم کی انتہا کیے ہوئے ہیں، اور نہ فقط یہ بلکہ اس کے علاوہ دیکھ لیجیے افغانستان کے اندر طالبان بنانے میں ان کا کردار وہاں سے لے کر، اور اس کے علاوہ پاکستان کے اندر بھی پاکستانی گورنمنٹ پر یہ پریشر ڈال کر اپنے اس سعودی تکفیری ایجنڈے کو آگے بڑھا کر ہمارے ملک کو بھی برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بائی دا وے، تاکہ ہماری افواج جو ہیں وہ وہاں پر ضرب عزم میں کامیاب نہ ہو سکے۔ یہ ساری سازشیں جن کے پیچھے آل سعود ہے، ان کو جتنا ہو سکے ہمیں ایکسپوز کرنے کی ضرورت ہے، اینڈ دیز آر دی بیسٹ ویز اینڈ دی اسٹیپس، اینڈ اسٹیپ بائی اسٹیپ وی آر گوئنگ ٹو فالو دیٹ ون۔ اگر آپ دیکھ سکیں تو یہ جتنی کارز والے گزر رہے ہیں ان کے اندر اکثریت لوگوں کی جو امریکنز ہیں وہ الحمدللہ رب العالمین کسی نہ کسی جو ہے وہ انڈورس کرتے ہوئے ہماری سپورٹ میں جو اپنے ہاتھ کو بلند کر کے جا رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ تھینک یو قبلہ ون کویشچن، سعودی حکومت مذاہب کے لیے نقصان دہ، انسانیت کے لیے نقصان دہ، حکومت ٹوٹ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، تو یقیناً ان کے اندر ریونج ہوگا۔ سعودی عرب کے حالات کیا ہوں گے؟ کس طرح کی حکومت ہمیں ڈیمانڈ کرنی چاہیے کہ پیسفل رہے، ہمارے مقدسات ہیں ان کی بے حرمتی نہ ہو؟ کوئی ایسی سجیشن؟ دیکھیے میں ایک بات بتاتا ہوں، وہ لوگ جو سعودی عرب کے اسٹرکچر کو جانتے ہیں اور جو سعودیہ کی اندرونی سچویشن سے واقف ہیں، سارے کے سارے سعودی نہ تکفیری ہیں نہ وہابی ہیں۔ یعنی یہ ایک غلط کنسیپشن ہوگی اگر ہم یہ کہیں کہ سارے کے سارے الحجاز والے یا سعودی جو ہیں یا سعودیہ کے اندر رہنے والے وہ سارے تکفیری ہیں یا وہابی، بلکہ سعودی خود تنگ ہیں ان تکفیریوں سے۔ یہ جو متوع سسٹم ہے، بلکہ میں تو یہاں تک آپ کی خدمت کرتا ہوں کہ خود اس وقت جو بن سلمان ہے، محمد بن سلمان، وہ اپنی بادشاہت کو حاصل کرنے کے لیے حتیٰ امریکن گورنمنٹس کو اور ویسٹرن کنٹریز کو یہ باور کروانے کی کوشش کر رہا ہے کہ اگر میں بادشاہ بن گیا تو میں ان وہابیوں کے خلاف اور ان ایکسٹریمزمس کے خلاف ایکشن لوں گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایون دے ہیو ریئلائز دس، اور اس کے اندر کی سچویشن جو ہے وہ سارے کے سارے در حقیقت وہ ہائی جیک ہوئے ہیں، ان کو انہوں نے ڈومینیٹ زور کے اوپر کیا ہوا ہے۔ جیسے آیت اللہ باقر النمر، وہ بھی سعودی تھے، انہوں نے جب بات کی تو ان کے ساتھ کیا ظلم کیا۔ اس وقت بڑی بڑی شخصیات جو ہے نا ریلیجیس اور پولیٹیکل وہ پریزن کے اندر ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو ڈیمانڈس ہیں وہ یہ ہے کہ اگر خدا کرتا ہے کہ یہ بادشاہت ختم ہوگی تو پہلی بات یہ ڈیموکریسی ہونی چاہیے۔ کیا یہ سعودیز نہیں ہیں جنہوں نے سیریا کے اندر یہ پوری کی پوری جنگ کی آگ کو شروع کیا ہے، اور جس میں ان کا کہنا جو ہے نا وہ یہ ہے کہ وہاں پر ڈیموکریسی ہونی چاہیے، دہرالی کی وہاں پر ڈیموکریسی ہے، جیسے کہ ڈیموکریسی ہو وہ ہونی چاہیے۔ جب ڈیموکریسی ہوگی تو ڈیفینیٹلی جو پڑھی لکھی عوام ہے وہ ان ایکسٹریمسٹ وہابیوں کو رد کریں گے۔ ہم ان سے حق حیات نہیں چھیننا چاہتے، ہم صرف ان سے طاقت چھیننے کی بات کر رہے ہیں تاکہ یہ سعودی سمیت دنیا کے اندر ٹیررزم کو پھیلا نہ سکے۔ باقی یہ ہے کہ اپنے ملک کے اندر رہیں، جو ان کے بلیف ہے اس کو پریکٹس کریں، لیکن دہشت گردی نہ کریں۔ دہشت گردی کب کریں گے؟ جب حکومت ان کے پاس ہوگی، جب تیل کا پیسہ ان کے پاس ہوگا،
اور جب انہوں ریسورسز کو دیں میں ڈیفینیٹلی یقین کے ساتھ اس کی مثال دے سکتا ہوں پاکستان کے اندر اب سعودی پیٹرول ریال جو ہے نا اس کی پرائس بہت کم ہوئی ہے خود سعودی عرب جو ہے نا وہ ڈیفیسٹ کے اندر گیا ہوا ہے دفاع پاکستان کے نام پر جو کالعدم تنظیمیں پاکستان کے اندر اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتی تھی نا اس سال آپ دیکھ لیجیے وہ پہلے کی نسبت 1/10 بھی نہیں رہ گیا کیوں نہیں رہ گیا اس لیے کہ وہ پیٹرول ریال جو ہے نا اس میں کمی آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر سعودیز کمزور ہوتے ہیں آل سعود کی حکومت ختم ہوتی ہے اور وہاں پر پرامن حکومت جو ہے نا یعنی پیس لونگ لوگ جو ہے نا وہ آتے ہیں ڈیموکریٹک لوگ آتے ہیں تو ڈیفینیٹلی پوری دنیا کے اندر ان کی جب فنڈنگ رکے گی تو ڈیفینیٹلی جو ہے نا وہ آپ کو بگ ٹائم ڈفرینس نظر آئے گا ٹیررزم بہت شکریہ مولانا تھینک بسم اللہ والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ناظرین میں شکر گزار ہوں ڈاکٹر ظفر صاحب کا جو ولایت ٹی وی کے لیے جنت البقیع کے سلسلہ میں مجھ سے انٹرویو لے رہے ہیں مسلمان جہان کے لیے یہ خبر بڑی عجیب ہے 8 شوال 1926 یہ دن مسلمانوں کے لیے بڑا بھیانک دن ہے جتنا افسوس کیا جائے کم ہے مصیبت عظمی ہے مسلمانوں کے لیے بہت بڑا مصیبت کا دن ہے مسلمانوں کے لیے انہوں نے آل سعود نے مزارات مقدسہ کو گرایا ہے روزوں کو مسمار کیا ہے بلڈوز کیا ہے یہ کیا سمجھتے ہیں کہ قبور کو روزوں کو اہل بیت کے گھروں کو صحابہ کرام کے گھروں کو اور قبور کو مسمار کر کے یہ ہمارے دلوں سے وہ نقوش مٹا دیں گے نہیں محمد و آل محمد کے چاہنے والے شیعان حیدر کرار کے دلوں میں جو نقوش قائم ہے تو کوئی نہیں نکال سکتا یہ ساری دنیا جانتی ہے کہ امریکہ کی 2 ناجائز اولادیں ہیں یہودی اور سعودی سعودی ہمیں بڑا نقصان دے رہا ہے اندر سے بھی باہر سے بھی بڑا نقصان دیا جا رہا ہے دنیا بھر کے ٹیررسٹوں کو پالا جا رہا ہے دہشت گردوں کو پالا جا رہا ہے ہم تو خالی 8 شوال 1926 کی دہشت گردی کو کنڈیم نہیں کرتے مذمت نہیں کرتے دنیا میں جہاں جہاں پر دہشت گردی ہو رہی ہے ہم شیعان حیدر کرار اس کی مذمت کرتے ہیں ہم نے دنیا کو پہلے بھی بتایا تھا کہ 14 صدیاں پہلے ایک یزید ابن معاویہ دہشت گرد مشہور ہوا تھا جس نے اہل بیت اطہار کو مارا اور مٹا دیا آج دیکھ لیں حسین کل بھی زندہ باد تھا آج بھی زندہ باد ہے یزید کل بھی مرد آباد تھا آج بھی مرد آباد ہے اور دنیا یہ جان لے تاریخ کربلا کیا ہے حسین ہے یزید تھا یزید ختم ہو گیا اسی طرح ہر طرح کے ٹیررسٹ ختم ہو جائیں گے اگر آپ غور سے دیکھیں ولایت ٹی وی سے یہ میں بات کر رہا ہوں اسے سمجھنے کی کوشش کریں میرے ناظرین محترم جتنے دہشت گرد ہیں چاہے وہ داعش ہو وہ طالبان ہو ظالمان ہو وہ جہاں جہاں کے دہشت گرد ہوں جس ملک کے ہوں ان سب کا تعلق سعودی عربیہ سے ہے ابھی پچھلے مہینے مسجد قباء کے بعد جو قبرستان تھا آپ کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ وہ قبرستان جو قبریں تھیں صحابہ کرام کی مسمار مٹا دی گئی قبریں وہاں پر میدان سڑک بنا دی گئی ہمیں افسوس ہے اس بات کا ہے کہ آج سنی بھائی ہمارے ساتھ ہوتے ہمیں خوشی ہوتی
वहाँ फ़कत अहले बैत के घरों को नहीं मिटाया गया, उनके मज़ारात को नहीं मिटाया, सहाबा किराम को के घरों को, उनकी कब्रों को, उनके रोज़ों को मिटाया गया, बिल्डोज किया गया। आज सुन्नी अहले सुन्नत हमारे साथ होते हैं, हमें खुशी होती है। और एक बात याद रखिएगा कि दुनिया की गैरतमंद कौमें अपने आसार को कायम और दायम रखती हैं, मगर ये बेगैरत कौम है सऊदीया वाले कि जिन्होंने अहले बैत अतहार की मज़ारात को मुनहदिम किया, सहाबा किराम की कब्र। ये क्या समझते हैं कि मिटाने के बाद हमारे दिलों से ये नफूस नहीं मिटा सकते। आइए इस बात पे मैं अजीब बात कहने जा रहा हूँ। ये सुन्नी भी देखेंगे, शिया भी माशाल्लाह अल महदी टीवी को और विलायत टीवी को सारे सुन्नी शिया मिल के देखते हैं, और यहाँ कोई कंट्रोवर्शियल बात नहीं होती। यहाँ इस्लाम की बात होती है, ये इस्लाम का नारा लगाते हैं, ये इस्लाम की बातें करते फिरते हैं, किसी को हज से रोकते हैं, किसी को ज़ियारत से रोकते हैं। वहाँ पाकिस्तान के मुसलमान जहाँ जाकर मुसलमान जाते उनको तकलीफ देते थे। ये क्या समझते हैं ये इस्लाम इनके पास है? नहीं, अगर दुनिया हकीकत से देखे तो इस्लाम नाम है अबू तालिब की नुसरत का और खदीजतुल कुबरा की दौलत का। हुजूर जाते थे। अच्छा, ये भी पता होना चाहिए इन्होंने कबूर को मिटाया क्यों, मज़ारात को क्यों मिटा, क्यों बिल्डोज किया? ये इसलिए कि हुजूर वहाँ जाते थे, कुरान पढ़ते थे, पता चला कब्रों पे जाना सुन्नत रसूल है, बिदअत नहीं है। कुरान का पढ़ना सुन्नत रसूल है, दुआओं का पढ़ना सुन्नत रसूल है, बिदअत नहीं है। और इन्होंने, मैं चंद नाम लेना चाहता हूँ 2 मिनट के लिए, वहाँ पर जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, रसूलुल्लाह की बेटी, इकलौती बेटी, जिसे बड़े दुख दिए, सऊदी वालों ने बाजार को मिटा दिया। आज जन्नतुल बकी मातम कर रही है इनके जुल्म, आज मातम हो रहा है। वहाँ पर पूरे इनके महल बड़े ऊंचे हैं मगर कब्रें मिट चुकी हैं। आज चंद पत्थर है रसूलुल्लाह की बेटी की कब्र पे, ये क्यों मिटाया गया? विलायत टीवी के नाज़रीन इस बात को समझने की ज़हमत फरमाएं, क्यों मिस्मार किया गया? क्योंकि जब लोग आएंगे बाहर से जो न्यू मुस्लिम है, पूछेंगे ये किसकी कब्र है, तो बताया जाएगा उस फातिमा ज़हरा की कब्र है जिसके दरवाजे पर रसूल रुका करते थे, झुका करते थे। इसके दरवाजे पे इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबअनकुम अर्रिज्सा अहलल बैत वयुत्तहिरकुम तत्हीरा की आयत करीमा की तिलावत करते थे। फिर आगे हसन का रौदा मिटाया गया, हसन की कब्र को मिटाया गया, ताकि लोग पूछेंगे तो हम क्या कहेंगे, ये हसन कौन है? रसूलुल्लाह का नवासा है। अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अल जन्नह, जनाब सज्जाद के रोज़े को मिटाया, कब्र को मिटाया गया। इसलिए कि लोग ये समझे इस बात को, ये सैयद साजिदीन कौन है? ये सैयदुस साजिदीन, ये सजदा करने वालों के सरदार हैं, ये इबादत करने वालों के सरदार हैं। आखिर में जुमला कह के मैं दुआ दे रहा हूँ, हमारी दुआ है कि हमें मौला ये दिन दिखाए कि ये सऊदी वाले तबाह व बर्बाद हो गए, इनके महल्लात, इनकी कब्रें बन जाएं। मौला हमें वक्त दिखाए कि मुसलमानों को खुदा ये तौफीक अता फरमाए कि फिर वो रोज़े बने और हम वहाँ पर जाकर ज़ियारत करें। हम दुनिया भर के दहशत गर्दों से नफरत का इजहार करते हैं, टेररिस्टों से नफरत का इजहार करते हैं, और ये कहते हैं कि मुसलमानों एक हो जाओ, आओ मजम्मत करें इनको गिराने वालों। इल्लल बलागुल मुबीन। अल्लाह जज़ाकल्लाह मौलाना साहब। Brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today, we gather here today to demonstrate and demand rebuild Jannatul Baqi in a position when it was built in 1925. It was April 21st, 1925 that Jannatul Baqi was destroyed by the Saudis on the pretext that no grave should be erased from the ground and should be erased on level ground. This graveyard is one of the oldest graveyards in Islamic history. It is the graveyard which has been founded by our Prophet Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wa sallam. The first, there are shuhada, the martyrs of Uhud is buried in there. The martyr of Jang-e-Hurra is also buried in
al-Baqiyah. Uncles of Prophet is buried in there. The aunts of Prophet is also buried there. 4 grandson of the Prophet is buried there. And the most beloved daughter, Fatima Zahra, is buried in the graveyard. Which makes this graveyard the most precious of all the graveyards in the Muslim world. We also know they destroyed the graveyard in Makkah, Jannat al-Mu'alla, where Prophet's uncle was buried. Khadija, the wife of the Prophet, is buried in that same graveyard. They destroyed those trees which were planted by the Prophet himself. They destroyed the house where the Prophet was born. They destroyed each and every sign which we can look back and say this belongs to the Prophet of Islam. So if we look in the biggest angle, what we see, it is the destruction. Anything that belongs to our Prophet. If it is companion, it is the Prophet's companion. If it is daughter, it is Prophet's daughter. If it's belonging will belong to the Prophet, it will be destroyed. Those brothers who visited Saudi Arabia most frequently, they will know each and every year when they go, all the signs have been destroyed. Those who visited Khaybar, they will understand the Khaybar is there and is not destroyed yet. You know why? Because it is the landmark status of the Khaybar. Now the question is, what can we do as a Muslim? What can we do as a human being? Do we lose our heritage? Do we lose our beloved leaders and desecrate their graves? Or let it go the way it is? We know we were standing in front of the United Nations. Yeah, the same United Nations which have given the status of presidentship of humanitarian committee of the UN. This is the funniest of all, that the people suppresses their own people. They killed Bakr Nimr just recently, has been given the status of protecting the same. I cannot understand that why. Same theory, same notion which are doing today. People are very afraid of ICL, whatever you call, because they're killing people. But they forget in 1925, the city of Medina was full of blood. City of Medina was not one single tree which was not everyone was hanged in that tree. Those who are protecting the graveyard of this Baqiyah. Today, same thing has happened with this same philosophy. Today we see what is happening in all over the world is same theory that we are right and everybody else is wrong. Whatever we say should go. But time is not far for Saudis to understand the tide is turning. And inshallah, the way the things are gone, we will see the destruction of this regime and we liberate these 3 cities, city of Jeddah, city of Makkah, city of Medina. The city belongs to the Muslim Ummah. Anything which can be done in this city should be consulted. And as a Muslim, as a caring person, as a humanitarian, as a human being, we must also understand what are the equipment was used to destroy the graveyard. What are the right now? Who are protecting them? Whose planes are flying in Yemen? Whose bombs have been bombed in Bahrain? Who are they? They are the same, but we're standing here now. The biggest hypocrisy in the world is they protect Saudis when they're destroying. How come there is 11 terrorists was, according to the US government, there were 11 people in the 9/11 attack, they were Saudis national.
Even his child cannot comprehend. If it is Saudi, we go and went to Iraq. Why? Because they have a ties with Saudi. Right now, US and Saudis are buddy. They are brothers. But if I have to say the right thing, Saudi cannot do anything in their own until they are instructed or they're directed by those who are allowing Saudis to do whatever they want to do. So brothers and sisters, whatever do today will be done in 1 hour or so. But our job should be to continue on this issue, to make aware of everyone that this regime and then thinking is not destruction of Baqiyya, but it is the philosophy, it is the cause which is non-Islamic, cause which is non-humanitarian, and which is there to kill him. How cannot we see the difference here right now? The 293 Iraqi was killed, and none of the media outlet said anything about it. And what we see in Paris, 60 people got killed, and there's all over the United States. This difference is what Saudi is feeding upon, and we should put a pressure that we should not feed the same thing to Saudi. In this way, they should learn the lesson. And as a Muslim, we should be together and work hard on our issues, so that if they're going in 10 years, with our work, they can leave the seat within 8 years or so, or 5 years, depending on our work. In the end, though we are small in number, but our heart beats with their hearts of people of Yemen, people of Syria, people of Bahrain, and our Aima, who is being, their resting place been destroyed. Not today, not tomorrow, but inshallah, within our lifetime, we'll see it restored to the status in 1925. Thank you very much. In the presence of so many educated and pious ulama over here, I don't feel like taking much of your time, but I am just going to grace this occasion that with the blessings of Muhammad wa Ali Muhammad alayhi salam, inshallah ta'ala, don't look at the gathering, don't look at the number of people standing here. I just wanted to tell you one thing. We are not here in front of United Nations to beg United Nations for anything. We are not here to beg before the Saudis to build Jannatul Baqi. The movement Ya Fatma Zahra, Jannatul Baqi, it has been formed, established on the faith that inshallah ta'ala, by the blessings of Imam Zamana, by the blessings and grace of Almighty Allah, we are going to succeed. And no power on earth can stop us to build Jannatul Baqi and go over there as we go to other holy places in Iraq, Syria and elsewhere. This is my firm belief, and the movement we have started, I am just going to say a few words about the movement. The movement we have started on, the people should realize this is the most important religious and cultural and social obligation of all the Muslimin to get Jannatul Baqi rebuilt. I am thankful to the ulama, I am thankful to everyone. May Bibi Fatma Zahra Salamullah Alaiha bless all of you. May Imam Zamana and Maula Ali protect us all. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. The ideology is disassociation with the Prophet ﷺ. Every single element that was in any way, any form, any size, any shape related to the Prophet ﷺ has been destroyed. The home that he was born in, his home, ancestral home, the home that he lived in, the home that he migrated to, everything is destroyed. We don't only ask for reconstruction of Baqi. We want to make sure that every single element that has been associated with the Prophet ﷺ and has been destroyed be reconstructed. Baqi is one part. It does not end there. It's the beginning. We want to make sure that the heritage is preserved.
In Roseland, Long Island, there's a place called Roseland Inn. George Washington spent one night there. That room is still preserved after 200 years. Why can't we preserve everything associated with our master, Muhammad alayhi salatu wasalam? That's our aim, and that should be our aim. I hope this movement goes further and further, and that eventually it results in the reconstruction of everything. ایک میسج صرف یاد رکھیے, اسلام اگر بچانا ہے, اسلام اگر سمجھنا ہے, اسلام کے اقدار سمجھنے ہیں, تو ایک بات یاد رکھیے, سعودیوں کو علیحدہ رکھنا پڑے گا. سعودیوں کو اسلام کے ساتھ ملانا یہ اسلام کی توہین ہے. یہ مسلمان نہ تھے نہ ہیں, یہ صرف اور صرف قومیت میں موجود ہیں. اور رسول نے کہا تھا کہ ہمارے پاس قومیت نام کی کوئی چیز نہیں. اسلام پوری دنیا کے لیے آیا تھا, سعودیوں کا ان سے کوئی تعلق نہیں. یہ ایک ایسا ٹرائب ایریا ہے, جیسے ایک شیر ہوتا ہے, وہ اپنے شکار کے دنبال میں شکار کے لیے جا رہا ہوتا ہے, اس کے پیچھے کہ اسے شکار کر لے. یہ سمجھتے یہ زمین ان کی ہے. اللہ نے یہ زمین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اللہ نے پوری حجاز کو ہولی پلیس یعنی ایسی متبرک مقام بنایا ہے جس میں رسول کو بھیجا, جس میں اولاد رسول کو بھیجا, جہاں ازواج رسول و اصحاب رسول موجود تھے. تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر سعودیوں کا چہرہ سامنے رہا تو لوگ یہ سمجھیں گے اسلام سعودی ہے اور سعودی اسلام ہے. ہمیں اپنا چہرہ سامنے لانا پڑے گا اور دنیا کو بتانا پڑے گا اسلام وہ ہے جو محمد و آل محمد سے پہلا, اور ہم ان کے پیروکار ہیں. دنیا میں پیس ہے تو صرف اور صرف آزاداری کے عنوان سے, علی اور اولاد علی کا اور محمد کا پیغام آزاداری سے پھیلے گا, اور جہاں جہاں آزاداری جائے گی وہاں وہاں پیغام جو ہے وہ پیس جائے گا, اطمینان اور سکون جائے گا. تو جہاں جہاں سعودی جائیں گے وہ اسلام کے چہرے کو بھی خراب کریں گے, اسلام کی ویلیوز کو بھی برباد کریں گے. تو آپ ذہن میں رکھیے, ان سعودیوں کا کوئی کام اسلام نہ مسلمان سے. یہ قوم ہے, یہ آئے اس لیے تاکہ اسلام کو بدنام کر دیں, اور جو بھی ان کی سپورٹ کر رہا ہے یقیناً وہ یہی چاہتا ہے ان سے کہ تم ایسے کام دنیا میں کر کے دکھاؤ جس سے پتہ چلے کہ اسلام بہت برا ہے اور مسلمان ایسے ہوتے ہیں. اپنے محلوں میں بیٹھ کر, اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کے, انہیں کچھ نہیں پتہ چلتا, دنیا عالم بتاتی ہے اسلام کیا ہے, دیکھو سعودی ہو گیا. تو ہم نے دنیا کو بتانا ہے کہ نہ یہ اسلام ہے نہ ان کا تعلق کوئی مسلمانوں سے. یہ گروپ ہے, ایک سعودی ہے, اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. It's called When Two Pigeons Meet. A pigeon from the distant land of Jannat al-Baqi in Medina travels to Mashhad in Iran in order to meet his brother. When he reaches there, he's overwhelmed to see the warm welcome he receives. His brother says to him, "To see you again is indeed a pleasure. Allow me to dust your feathers, my dearest brother. Where has the glow on your beak gone? The smile, the laughter," he asked in a concerned tone. "Had mother been alive today, she would kiss your feet. After all, from Medina, you've commenced your fleet." Soon after, the two pigeons started flying around the golden minarets of Imam Rida alayhi salam's shrine. The pigeon from Al-Baqi looks all round the place, and immediately tears roll down his face. Upon seeing this, his brother says, "My brother, has the weather caused you disturbance, or are you already homesick?" The pigeon from Al-Baqi gave a faint smile. "Be patient, my brother. I'll tell you in a while. Look at my wings, how they've covered with sand. Alas, my brother, ask not of Al-Baqi's land. From the moment I migrated to Medina, I've only heard cries. The lovers watching from the gate, wiping tears from their eyes. There, if a pilgrim touches his imam's grave, a weighty stalk on his head is laid by a knave. Here, to mark the birth anniversary of son of Musa alayhi salam, see how much light. Over there, various occasions pass, and the darkness is what our eyes sight. Here, the imam's blessed name is written in beautiful calligraphy. There, regarding the solitude of Fatima,
they don't even show sympathy. Here, the pilgrims are given such respect, while there, they're considered as suspects. Here, the pilgrims can kiss their beloved shrine. There, with disappointment and tears, the women stand behind the permitted line. My brother, pray that I die before reaching al-Baqi. For torture on Zahra's lovers, I no longer can see. O Imam Rida, who's the lonely one? You or those who lie under the scorching sun? Salawat. Bismillahirrahmanirrahim. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. حاضرین محترم، محمد و آل محمد کے چاہنے والوں، رسول کی اولاد سے پیار کرنے والوں، اپنے کام کاج چھوڑ کے خواتین و حضرات یہاں جمع ہوئے، ہم اس بلڈنگ کے سامنے کھڑے ہیں جہاں پر دنیا کے فیصلے ہوتے ہیں، جہاں پر بڑی آوازیں اٹھائی جاتی ہیں اور دب جاتی ہیں، مگر اس اونچی بلڈنگ کے سامنے کھڑے ہو کر رب عظیم کی بارگاہ میں اپیل کر رہے ہیں، جیسے سعودیوں کا باپ یزید برباد ہوا تھا، اے میرے اللہ انہیں بھی ویسے ہی برباد کر دے۔ انہوں نے قبروں کو مسمار کیا، روزوں کو مسمار کیا، یہ سمجھ کے، یہ سوچ کے کہ ان کے نام لیوا ختم ہو جائیں گے، قبروں کو مٹا دیا، مزاروں کو مٹا دیا، گھروں کو مٹا دیا، مگر شیعہ نے حیدر کرار کے دلوں میں جو محمد و آل محمد کے نقوش ہیں، نہ انہیں کل کوئی مٹا سکا ہے، نہ آج مٹا سکتا ہے۔ ہمارے دلوں میں محبت ہے۔ مجھ سے پہلے میرے دوستوں نے بہت کچھ کہا، دو جملے سن لیجئے مجھ سے بھی۔ انہوں نے روزوں کو مسمار کیا، رسول اللہ کی بیٹی کا، رسول اللہ کے نواسے کا، رسول اللہ کی اولاد کا۔ آپ سوچیں، غور کریں، اس بات پہ فکر کریں، ان مزارات کو کیوں مٹایا گیا، کیوں گرایا گیا، گھروں کو کیوں ختم کیا گیا، تاکہ نیو مسلم جب آئیں گے تو لوگ پوچھیں گے یہ کس کی مزار ہے، انہیں بتایا جائے گا یہ اس فاطمہ کا مزار ہے، اس فاطمہ کی قبر ہے جس کے دروازے پہ رسول رکا بھی کرتے تھے، جھکا بھی کرتے تھے، اور آیت تطہیر کی تلاوت بھی کرتے تھے۔ یہ اس حسن کا مزار ہے جسے کندھوں پہ اٹھاتے تھے۔ یہ باقی العلوم کی قبر ہے، یہ سید سعدین کی قبر ہے، یہ ان کی قبور ہے، یہ علی کی ماں کی قبر ہے، یہ جعفر صادق کی قبر ہے۔ عزیزان محترم، تفصیلات میں جانے کا وقت ہی نہیں رہا۔ ایک منٹ میں بھائی جاوید صاحب کو سپیکر دیتا ہوں، بس یہ بات ذہن میں رکھیے گا، آج سنیوں کو یہاں ہونا چاہیے تھا۔ ہم بھائی بھائی کہہ کے تھک گئے، آج انہیں یہاں ہونا چاہیے تھا۔ انہیں بھی آج سوال نہیں، کثیر تعداد سے آج سوال منانا چاہیے، اس لیے کہ فقط اہل بیت کے گھر نہیں مٹائے گئے، صحابہ کرام کی قبروں کو بھی مٹایا گیا ہے۔ آج ہم صحابہ کرام کی قبروں کے دفاع کے لیے جمع ہیں، ہم اہل بیت کے لیے جمع ہیں، اور ہم اعلان کر رہے ہیں کہ ہم فقط زبانی نہیں کہتے سنی شیعہ بھائی بھائی، بلکہ عملی ثبوت دے رہے ہیں، ہم عملی ثبوت دے رہے ہیں۔ ہم نے 14 صدیوں پہلے سیدوں کی چادر نے جس دہشت گرد کو ذلیل و رسوا کیا تھا، ان سعودیوں کا باپ یزید، وہ ختم ہو گیا، اس کا نام و نشان نہیں رہا۔ اس لیے دنیا پوچھتی ہے کربلا کیا ہے، حسین کیا ہے، یزید کیا ہے، تو ہم اعلان کر کے کہتے ہیں کہ بس 2 لفظوں کی کہانی ہے، یزید تھا، حسین ہے۔ اسی طرح حسینیوں کو کوئی نہیں مٹا سکتا،
انشاءاللہ یہ دربار بنیں گے, یہ مزارات بنیں گے. پتہ ہے ان کے اندر کیا تھا؟ انہوں نے مزارات کو کیوں ملڈوز کیا؟ تاکہ جب لوگ آئیں گے تو پوچھیں گے یہ کون تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ قبروں پہ جاتے تھے. قبروں پہ جانا بدعت نہیں ہے, سنت ہے. قرآن پڑھتا تو قرآن پڑھنا سنت ہے, دعائیں کرتا تو سنت ہے. تو ہم کل بھی دہشت گردوں سے نفرت کرتے تھے, آج بھی نفرت کرتے ہیں. ہم سعودیوں سے نفرت کرتے ہیں, ہم یہودیوں سے نفرت کرتے ہیں, ہم طالبان سے نفرت کرتے ہیں, ہم ہر طرح کے سپاہ صحابہ سے نفرت کرتے ہیں. ہم فرانس کے حملے کی بھی مذمت کرتے ہیں اور لیڈو کے حملے کی بھی مذمت کرتے ہیں. ہماری کل بھی دہشت گردوں پہ لعنت تھی, آج بھی لعنت ہے اور قیامت تک لعنت رہے گی. یہ تھے جناب علامہ عمران بخاری صاحب. ماشاءاللہ وہ آپ نے لوگوں کے دلوں کو گرما دیا ہے. اور میں گزارش کروں گا جناب شوکت جعفری صاحب سے. I don't know whether Shaukat Jafri is going to speak in English or Urdu, but it's up to you, Shaukat. اپنی زبان جو بھی ہمارے بھائیوں کی اور بہنوں کی خواہش ہے میں اس کو کروں گا. دونوں میں کر لیں جی, دونوں میں کر لیں. دونوں میں نہیں, اتنا ٹائم نہیں ہے. Brothers, sisters, assalamu alaikum. We were in Washington DC 2 days ago on Wednesday in front of the Saudi embassy, the very Saudi embassy. I called it the castle of crime, criminality and curse. We were there, and then we walked to the White House. Another corridor of power now here in front of the United Nations. MashaAllah. First and foremost, I want to congratulate, I want to commend Brother Javed Hussain and Brother Taqi Rizvi for arranging on such a short notice such a tremendous gathering. And it's a great blessing of Allah subhanahu wa ta'ala. It was not Maulana Zahirul Naqvi alone. A couple of other friends of mine told me after their Washington tour, well, you, Shaukat Bhai, did not really come the way you come assaulting the Saudis, the way that your style is. And I said to them there was a reason behind that, and I will tell you what the reason was. Anyway, enough has been said. My line now is, or my position is now, we have enough, preceding speakers have said enough about the Saudis and their atrocities and their crime. So I have come to conclusion that what we should say is that what is the bad and evil and nefarious stuff that they don't do. They have done everything. Don't ask what they have done. Ask what they don't do. They have done everything. Salawat. They have, aside from Razm, they have gotten into the Bazm, the corridors of power. They control the media. They have money, brothers and sisters, nobody can match. They have $1 trillion in this country, in the financial institutions, and they have $500 billion in Europe. They have bought the media. They have bought the think tanks. They have bought the, I would not say they have bought the White House. They have bought the Congress. And anything you can imagine in terms of taking control and having control, they have done that. Nobody can be worried about it. Now this place, listen to this one. About a year and a half ago, in March of 2015, they attacked Yemen. You know that. They went into Yemen and they attacked Yemen, and so far close to 10,000 people have been killed in Yemen. The reason they did that because Yemen in the north is populated heavily by the Houthis, who are considered Shia. They are not quite Shari, but they are full Imam, right? Yeah. They are Houthis. They are close to Shia because and the south is mostly used to be 2 countries, now it's 1 country. Zedi Shia. So they were bombed indiscriminately. Innocent citizens were killed, and that's what happened. Now, the atrocities for a year and a half kept going on. Back 2 months ago, about 2 months ago or 3 months ago, the human rights group, the Human Watch Group, decided enough is enough. They worked with the United Nations. They influenced the United Nations and make United Nations place Saudi Arabia on the blacklist, a list of a terrorist organization, a state which sponsors terrorism. That's what happened about 3 months ago. Now listen to this one. That's the beauty. Saud al-Tumami, the ambassador of the Saudi Arabia at the United Nations, came to Ban Ki-moon and said, listen, you got us on that list because that was getting them a very bad name.
You got us on that list, they'll get taken name out of that list. Why? Well, because we are getting very bad name, we are getting hit by a lot of, human rights organizations, a lot of other organizations. That's not a good thing. For Saudi Arabia, it's a bad image for Saudi Arabia. So Ban Ki-moon told them, and this is all in the print, by the way, I'm not manufacturing it, I'm not making it up. Ban Ki-moon said, I'm going to do that. That was a decision by the General Assembly and affirmed by the Security Council. I'm going to do that. He said, well, listen, you can do whatever you want to do. This is to me talking to the ambassador. So the ambassador talking to the Ban Ki-moon. He said, if you don't do that, baby, if you don't do that, we're going to cut down your help of $70 million for the South Sudan and North Sudan, and we're not going to give you $80 or $90 million we're giving for Syria, and on and on. And poor Ban Ki-moon could not do anything but take them out of that list. And here it is. That goes to show you. Now this is the United Nations. But Maulana said, the voices are created and then they are suppressed. That's what happened. All those innocent people in Yemen. So to make the summation, but I would say that look, United Nations was the only thing left where we had some voice, where we had some power. But look what happened to Ban Ki-moon. By the way, Ban Ki-moon came out in the open and he said, this is what these guys did to me, and they told me, they blackmailed me, and I was forced to do that, and he did that. That's what happened, unfortunately. Now, given that calculus, we are left with nothing but doing things which are being done by some other groups, such as Jews, our Jewish friends who are doing that. How to win friends and influence people? That's the game. You have to go to the corridors of power in a way that you can influence. That is the only game left in town. I am all for the demonstration. I'm all for the dua. I'm all for the hajat and mannat. Alhamdulillah. Nobody can take that away. That's our asset. That's our faith. But I'm saying, brothers and sisters, I'm suggesting that we have to find ways and means to penetrate into the body politic of the US and Europe, because these are the two masters Saudis have. And I said that in Washington. I'm going to say it again. Malcolm X was a great civil rights leader and also a Muslim, mashallah. He said, whether you use bullets, which is the gun, or you use the pellets, which is the vote, you got to aim well. Don't strike the puppet, strike the puppeteer. Thank you so much. गुंबद ज़हरा बता दिया, क्या दीन था तुम्हारा ये तुमने दिखा दिया। जिंदा थी जब वो जद ने तेरी घर जला दिया, मरने के बाद उसका रोजा गिरा दिया। इब्ने वहाब आले सऊद तुझे पे बेशुमार, तूने फिर एक बार नबी को रुला दिया। दाइश तो बाकियात है नस्ले यजीद की, कुदरत ने उसका चेहरा जहां को दिखा दिया। दिन हो चुके हैं पूरे दाइश के खावरी, मुजदा ये हामिलाने फलक ने सुना दिया। कमा हुआ अहलो सलातु वस्सलामु अला मुहम्मद अल-मुस्तफ़ा व अला आल बैतिहि अत-तय्यबीन अत-ताहिरीन अल-मासूमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। MashaAllah, enough has been said and explained why we are here today and what are we going to achieve, what are our demands. MashaAllah, I'm really very happy to hear all that, especially Brother Shaukat Jafri has enlightened very well that what is the purpose that we are standing over here and we have to carry out this message. Let me just explain a little bit to you that, of course, while we are standing here in front of United Nations, it is an international podium from where we have to give the message out. We have to also convince ourselves that what we are doing and what we have achieved, whatever we are doing, is there any benefit or not? Like, for example, sometimes we think that why we are doing this, is there any going to be a benefit out of it?
Are they going to listen to this one or not? Are we wasting our time, our resources and all that? So I have to convince my kids, young children, youth, all of you. So we have to stand over here with the confidence. Amen. We are going to get and achieve our goal, inshallah. You know what? There are two kind of medias in the world. One media, CNN, BBC, NBC, ABC, CC, BB, AA, whatever. But they are not here. Even if there will be 20 to 30 people standing in front of United Nations, they will come to put live. Oh man, what is happening in Manhattan in front of United Nations? And here you go, live feed all around the world. But we were in thousands yesterday, they didn't come. You know why? Because they are the puppet of Saudis. But now I would like to just tell you one thing and remind you one thing, and also tell them and the media, hey, we never depended on you. We have our own media. Who doesn't know today about the tragedy of Karbala and how we have given the word out while all the governments and the power were against us? Don't you know our media, our protest, our Azadari, what Yazid was thinking, and who has taught us? Zainab bint Ali. She taught us how to raise your voice against the tyrant government. And you know from where she started? From the streets of Kufa. And what she did? She defended the case of Imam Hussain Islam. And today, all around the world, Muslims, non-Muslims, oppressors, oppressed humanity and mankind, they know who is Hussain ibn Ali Islam and who is Yazid ibn Muawiyah ibn Abi Sufyan. So let me remind them and tell them, you can't silence us. You can't stop us. Yes, this is our media. We have our own even TV channels, and we are not the one who are gonna give up. We will continue doing this till, inshallah, the tyrant governments, oppressors will be gone on top of everybody. The resource of terrorism, the funders of terrorism, the ideology spreader of terrorism, Al Saud will be gone from their powers, inshallah. Salawat al Muhammad wa ala Muhammad. So only one more thing, that's it. Take this message out and have a confidence in yourself and let the world know what? If you are true and you are truthful in your claim, you want to fight against terrorism, then how come you can ever die with the resource of terrorism? This is the question we have to raise. Yes, Brother Shaukat has mentioned that, and when he was saying, he said, poor Ban Ki-moon. Amen. Do you want us that we collect funds for you? We are 30 million mourners which walks from Najaf to Karbala. If we donate $1, it will be a $30 million. Ask us, we will donate for you with the name of Imam Hussain. But please don't go down against these terrorists. What is this ideology? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nare Risalat. Ya Rasulallah. Nare Risalat. Ya Rasulallah. Nare Haydari. Haydari. That's exactly what human people have offered. Get money from us, but don't get a bribery. And don't, do this. Don't support them. Anyway, we do condemn all the terrorism, whatever happened, wherever happened, in any shape it happens. But also let me give you a good news. You know that today in Congress they have already told the world. And of course, yes, we were defending the case. Muslims were not involved in September 11. And today we'll say, yes, Muslims were not involved. Takfiris and Wahhabis and Al Sauds, they were involved. So now it is our right, being an American citizen,
to ask our government, as you have done with Afghanistan, as you have done with Saddam Hussein, now is the time. Deal with Al Saud in the same pattern, and also stop Mohammed bin Salman to be the king, because he is the biggest ideology of the terrorism of this earth. And last, I will ask you, all of you, just worship, say loudly with your loud voice, because that is our slogan at the end of my sayings. Labbaik ya Hussein! Labbaik ya Hussein! Labbaik ya Hussein! Labbaik ya Hussein! मदफूनीन बकी को याद करना है, अपनी सफों में इत्तेहाद रखना है, सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल करना है, अपने मीडिया का भी इस्तेमाल करना है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी, प्रिंट मीडिया का भी इस्तेमाल करना है, और जो आज़ादारी हुसैन का मीडिया है इसका ऐसा इस्तेमाल करे कि जिस तरह इमाम हुसैन के जिक्र पाक की वजह से कोई यजीदी नहीं रुक सका, कोई सोच नहीं सकता था कि यजीद का इक़्तिदार खत्म होगा, वो खसो खाशाक की तरह मिट गया, कोई सोच नहीं सकता था इराक सद्दाम के बगैर होगा, आज सद्दाम का नामो निशान मिट गया, कोई ज़ियाउल बातिल के बारे में सोच नहीं सकता था, आज ज़ियाउल बातिल की बाकियात भी दफा दूर होने वाली है, कोई कर्नल कज़ाफ़ी के बारे में सोच नहीं सकता था कि वो दफा दूर होगा, जिसने अहले बैत के मकतब के खिलाफ टक्कर ली थी, हर सदी में, हर साल में वो बर्बाद होते रहे हैं। इंशाअल्लाह वो वक्त आ गया है जब सारी दुनिया कहेगी हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद। आखिर में मैं दुआ करता हूं और इस दुआ के साथ हम आज के इस सेशन का इख्तिताम करते हैं। दूर नजदीक से उलमाए किराम जो तशरीफ लाए हैं, अज़ादारान हुसैन आए हैं, बीबियां तशरीफ लाई हैं, छोटे छोटे बच्चे आए हैं, अल्लाह करीम आप सबको जज़ाए खैर मरहमत फरमाए। या महमूद बिहक़्क़ मोहम्मद, या आला बिहक़्क़ अली, या फातिरो बिहक़्क़ फातिमा, या मुहसिनो बिहक़्क़ हसन, या क़दीम अल इहसान बिहक़्क़ हुसैन व ज़ुर्रियत अल हुसैन सियदा मज़लूमी बकी। या अल्लाह मुझे वास्ता है आइम्मा पाक का, हुजूर अकरम का, उनके खानदान का, बीबी पाक का, मुझे वास्ता है उन हस्तियों का जो बकी में मदफून है। हजरत अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब, हजरत फातिमा बिन्त असद, हजरत इमाम हसन मुज्तबा, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, हजरत इमाम मोहम्मद बाक़िर, हजरत इमाम जाफर सादिक, हजरत उम्मुल बनीन मादर अब्बास, सफिया आतिका, अज़वाज मुतहहरात, सहाबा किराम जो नेक मुतदय्यिन सहाबा किराम, हजरत इब्राहीम इब्न रसूल, हजरत इस्माईल इब्न इमाम सादिक, और जमी जो मदफूनीन मजलूमीन बकी हैं, या अल्लाह उनका वास्ता है इस प्रोटेस्ट को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। जितने मोमिनीन मोमिनात उलमाए किराम समेत लीडर्स दूर नजदीक से तशरीफ लाए हैं, इनकी जिंदगियों में आसानी पैदा फरमा। या अल्लाह व्हाइट हाउस और यूनाइटेड नेशन को होश के नाखुन लेने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह सऊदी गवर्नमेंट को सफ़े हस्ती से मिटा दे, सऊदी फंडेड तमाम हुकूमतों को नेस्त व नाबूद फरमा। या अल्लाह जल्द जन्नतुल बकी और जन्नतुल मुअल्ला की तामीर के सामान फराहम फरमा। या अल्लाह तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद का क़िबला अव्वल व क़िबला आखिर यानी बैतुल मुक़द्दस और हमारे खाने काबा को यहूदियों और सऊदियों से नजात अता फरमा। या अल्लाह जिस तरह सऊदियों ने टेररिज्म के जरिए बदनाम किया है इस्लाम को, हम सबको इस्लाम को नेक नाम करने की तौफीक के खैर मरहमत फरमा। फ्रांस, अमेरिका, दुनिया भर में जहाँ दहशतगर्दी हो रही है बशमूल दाइश वगैरह की दहशतगर्दी के सबको खत्म फरमा। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, शाम, उर्दन, यमन वगैरह से दहशतगर्दी का खात्मा फरमा। अमाकिने मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा। हमारे सरवर वाक़ा इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हम सबको आपके आवान व अंसार में
शुमार फरमा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। People are here together on a podium where they can raise their voice or bring their attention to an annual commemoration of destruction of Al-Baqi. Al-Baqi is a mausoleum where the Prophet Muhammad and his family members have been buried. And it was destroyed in 1925 and the graves were bulldozed. And we are trying to give them a message that killing the legacy of Muhammad, destroying the legacy of Muhammad, killing his followers, real sense followers or his family members will not destroy the ideology. To destroy the ideology, you have to bring a better ideology to kill that ideology. But you don't have that better ideology. So, my salutations to Muhammad and his descendants that they were on Adal and Shiddat al-Adal, and their followers, even they were tortured, imprisoned and murdered, but they never went astray from their straight path. And my prayers for everybody. Thank you for coming here. And may Allah fulfill all your wishes. Assalamu alaikum. The best news I have now, which I predicted, mashallah se, there'll be a coup in Turkey. There'll be a coup in Turkey. This Erdogan shaitan. Turkey is a beautiful country, and so are Turkish people. They are even better than the country. This Erdogan has destroyed them. He has taken over their freedom. He has taken over their livelihood, and he has taken over their peace. That man has been thrown out today by the Turkish army, by the current Turkish army. He's looking for asylum in Germany, and Germany has refused it. When you dig a hole for somebody else, Zafar Naqvi, you fall in that hole first, and then the other person falls. Right. Remember that. This man did to Assad and did what he did to Iraq, Nouri Kamal Maliki, and what he did to Iran. He is paying a price for that. This man, Turkey is a secular country, and it should be a secular country, inshallah. And it will be a great defeat. Now, about Baqi. Saudis are going to go the way Turkish went. Turkish president went, inshallah. There'll be a day, but we have to do a lot of work. It's fine to do dua, mannat mangna, ye sab there's I think demonstrate karna, but you have to make some move. You understand, Zafar Naqvi? Yeah, I do. You know, you are a surgeon, you are a physician, you know how to conduct a surgery. Yeah. You have to do a surgery, my man. You have to conduct a very detailed and a systematic surgery. And careful too. Inshallah. And that's what is important in this respect, you know. I am so happy for our Muslim Ummah, not just for Shia Muslim. And especially the people of Turkey, they have got different. And I hope the Saudi citizens also, one day, when they kick out. See, I'm more angry at the clergy in Saudi Arabia than the Saudi government. The clergy in Saudi Arabia, they are the real Wahhabi. They are the Brooklyn problem. Saudi government is better than them. You understand? Right. Yeah. What is the follow-up for today's program? I would suggest to Brother Javed Hussain and Brother Rizvi, Taqi Rizvi, that we have to sit down and have a meeting and plan a strategy, collaborate with other people, but it's, and really do something in concrete. So same kind of coup can come in Saudi Arabia. That should be the strategy. But don't leave today and just come back next year. No. Imam Jafar Sadiq said, women should meet each other. They should congregate with each other. They should musafir each other. Yes. I saw you after 2 weeks. I'm very happy to see you. Even though you failed me in Washington, you came to 45 minutes late. You were confirmed on the bus. I had given your name, and you did not show up. I did. No, you came late. The bus was gone when you came, brother. And we missed you very much. Thank you very much. I appreciate it. मुझे पता है काट दोगे तुम इसको. का शुक्रिया अदा करूँगा और ये कि अल्लाह ताला कामयाबी और कामरानी अता फरमाए. वहीं पर ऑनेस्टली मैं इस बात को इंडिकेट करना चाहूँगा कि मैं समझता हूँ हमारे ऑर्गेनाइजर्स को सीखना चाहिए कि थोड़े रिसोर्सेज में ज़्यादा बेनिफिट कैसे हासिल किए जाते हैं. वेरी गुड. यहाँ पर मसला जो है ना वो शायद रिसोर्सेज की कमी का नहीं होता, कुछ मिसकम्युनिकेशन का है. मिसकम्युनिकेशन, नॉट प्रॉपर प्लानिंग, not being organized and not being very
ویل پلان. میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں. جب ہم یہاں پر یونائٹڈ نیشن کے سامنے آتے ہیں, اگر ہمارے پاس بینرز اچھے ہوتے ہیں, کلرفل, وہ جب بڑے الفاظ میں لکھا ہوا, اور یہاں پر اگر ہم نے کھڑا کیا ہوتا ہے, جو گاڑی یہاں سے گزر رہی ہے وہ ایک سیکنڈ کے اندر اس کو دیکھنا ہے, وہ ایسے ریز الفاظ نہیں پڑھ سکتی. چھوٹے الفاظ میں 4 بینر ہوتے ہیں, اس پر اگر $200-400 لگتا ہے, ورتھ کرتا ہے. جی, جو پلے کارڈز ہوتے ہیں ان کے اوپر بڑا اچھا طریقے سے آپ کو انویسٹمنٹ کرنی چاہیے, اور پھر جب آئیں ٹائم کو مینیج کرنا چاہیے. مطلب ہر چیز جو ہے نا تھوڑی پری پلان ہو. یہاں پر مسئلہ یہ نہیں ہوتا کہ کتنے لوگ ہیں. یہاں یونائٹڈ نیشن کے سامنے نیو یارک میں بڑی اہمیت ہے اس چیز کی, اور اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ وی ہیو ٹو پے اٹینشن کہ ہم میڈیا کو بلائیں. میڈیا, اور جب وہ نہ آیا کرے تو ایسے ایونٹس کو ان کے خلاف اس طرح سے استعمال کریں, ان پر پریشر ڈالنے کے لیے کہ اس کو سوشل میڈیا پر ڈالیں, اور ساتھ ساتھ کامنٹس دیں, ویئر آر یو, ویئر آر یو, ویئر آر یو, تاکہ آئندہ سالوں کے لیے جب جو ہے نا مطلب ایسے پروگرامز ہوں تو وہ لوگ آئیں. اب یہاں پر ہم لوگ آئیں اور اپنی اردو کے اندر تقریریں کر کے چلے جائیں, تو وہ جو ہے اس کا ہم جو انٹرنیشنل پلیٹ فارم سے یا انٹرنیشنل میڈیم سے جو اس کے بینیفٹس لینا چاہتے ہیں, شاید وہ اتنے نہ لے سکیں. مطلب وہ اس کا بینیفٹ جو ہے نا ول بی ویری سلو. سو آئی تھنک ان آرڈر ٹو میک اٹ لٹل فاسٹ اینڈ کوئک, ہمیں جو آرگنائز ہونا چاہیے, پلان کرنا چاہیے, اور جن چیزوں پر انویسٹمنٹ کرنے کی ضرورت ہے وہاں پر انویسٹمنٹ کرنی چاہیے, تاکہ ہم جو ہے وہ تھوڑے وقت میں تھوڑی کمیونٹی کے ساتھ بڑا جو ہے نا وہ فائدہ جو ہے نا وہ اٹھا سکیں. تو یہ میری ساری جو ہے نا گزارشات ہیں. اور پھر یہ ہے کہ جو یہاں سے پیغام دینا ہو, پری پلان ہو, پتہ ہو کیا کہنا چاہ رہے ہیں, اپنی قوم کو پیغام دینا ہے, دوسروں کو پیغام دینا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ نیو یارک میں بہت بڑی کمیونٹی ہے, بڑا ٹیلنٹ بھی ہے, لیکن جب بھی میں آیا ہوں انفارچونیٹلی مجھے یہ تھوڑا محسوس ہوا ہے کہ کم تھوڑا جو ہے نا توجہ دیتے ہیں. ایک آدھ پروٹیسٹ مجھے یاد ہے جو ٹائم اسکوائر میں ہوا تھا, شاید اس لیے کہ وہ پورا یوتھ نے آرگنائز کیا تھا, پارٹیسپیٹ کیا تھا. دے ڈڈ ویری ویل. سو آئی تھنک وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ the nature and the mentality of these people, and then we have to try our best to approach them through the ways that attracts them and they understand through those ways very easy. تو 2 جملوں میں کیا اس کو بہتر طریقہ ہم کیا کر سکتے ہیں کہ اس کو بہتر کرنے کے لیے یوتھ کو انوالو کیا جائے, میں نے عرض کیا نا, یا پری پروگرام کوئی میٹنگ ہو, میٹنگز ہونی چاہیے, بیٹھ کے جو ہے وہ سب کو انوالو کیا جائے, باقاعدہ سے سوشل میڈیا کا استعمال کیا جائے, باقاعدہ سے پلاننگ جو ہے نا وہ ہونی چاہیے, اور باقاعدہ مطلب جو ہے نا وہ لوگ انوالو ہونے چاہیے, یوتھ انوالو ہونی چاہیے, خواتین انوالو ہونی چاہیے. مطلب ایسا نہیں لگنا چاہیے کہ لوگ جو ہے نا وہ یہاں پر وداؤٹ نوئنگ آئے ہیں, چونکہ ظاہر ہم لوگ نارتھ امریکہ میں رہتے ہیں, اینڈ الحمدللہ رب العالمین آئی بلیو کہ وی ہیو ویری ویل ایجوکیٹڈ پیپل, اینڈ آئی تھنک چونکہ لوگ, میں آئی کین فیل مائی سیلف, میں بھی کنیکٹیکٹ سے آیا ہوں تو 2.5-3 گھنٹے لگے ہیں. جی, تو آئی کین انڈرسٹینڈ کہ لوگ یہاں پر آتے ہیں, ان کا ٹائم بڑا قیمتی ہوتا ہے. یہ ویک ڈیز کے اندر مطلب جو ہے نا وہ بڑی اپنی مصروفیات کو چھوڑ کے آتے ہیں. وی ہیو ٹو ٹرائی اوور بیسٹ ٹو یوٹیلائز دیم ان دا بیسٹ کیپیسٹی. ٹوٹلی ایگری. بہت ساری خامیاں ہمارا جو ہے نا, آئی بلیو کہ دی بیسٹ ٹائم, دی بیسٹ وے از دیٹ وی ہیو ٹو سٹ اینڈ وی ہیو ٹو آلسو ٹیل دیم اینڈ گائڈ دیم, not being disappointed and discouraged, but I believe it's need to be aligned done more. Yep, right. Yep. Thank you very much, Maulana. Jazakallah. اللهم صل على ما شاء الله.